আসসালামু আলাইকুম ছোট্ট বন্ধুরা, তোমাদের জন্য আজকে নিয়ে আসলাম যে ডিজিটাল লার্নিং পেনের আপডেট ভার্সন সর্বশেষ 20টি ডিজিটাল বই। আজকে আমরা ডিজিটাল লার্নিং পেনের প্যাকেজের সাথে কী কী পাচ্ছি দেখি। এবিসি ইংলিশ, অপোজিট ওয়ার্ড, জব অ্যান্ড আওয়ার হেল্পার্স, অ্যাকশন বার, ট্রাফিক চিহ্নাবলী, ছোটদের মজার ছড়া, চিলড্রেন রাইমস, সোনামণির বাংলা, টাইমিং, মাই ফ্যামিলি, ভেজিটেবল, ফিশ, হিউম্যান বডি, হোম, ফোর্স, অ্যানিম্যাল, বার্ডস, 10টি সূরা, আরবি, গ্রুপ, এসো অঙ্ক শিখো। এইখানে টোটাল 20টা ডিজিটাল বই আর একটা ডিজিটাল কলম, প্রাইস পড়বে 3500 টাকা। মানে পিঁপড়া। A for apple. A for apple. A for apple. A for apple. Apple মানে আপেল। Apple মানে আপেল। A for alligator. A for alligator. B. 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 B for bear. B for bear. B for bear. B for bear. B sound b b b. B sound b b b. Bear. B b bear. B for bird. B for bird. B for bird. B for bird. C for cat. C for cat. C for cat. C for cake. C for cake. C for car. C for car. C sound. C sound. Cat. Cat. D. 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 D for duck. D for duck. D sound. D d d. D sound. D d d. Dog. D for dog. D for dog. D for dog. D for dog. Dog মানে কুকুর। Dog মানে কুকুর। D for doll. D for doll. D for doll. D for doll. doll মানে পুতুল। Doll মানে পুতুল। doll মানে পুতুল।